खवाई मिउनिसिपाल काउन्सिल आमचायानो किसासो फाताराव थांमानि नक लुकरनि बागै सिनामजाखा ताई अ जत फाताराव थांमानि नक रक न नायकल मुं ताई साफ सुथरा खालायनायनि बागै बरक चंजाक दङ फियाबा खवाई मिउनिसिपाल काउन्सिलनि बिसिं खबजानाय खवाइनि जत फाताराव थांमानक एबा टयलेट रक नि हालक बेलायखेनो हामिया साफ सुथरा खालायजायनि बागै राय दंबायखा बरक फाताराव थांनायनि बागै जगिया आरो हाबैनि मानलिया आबरंगति टंक संलुकुरक वाइरे वाइ कक्टौ थुंगेनि बसकांगो कक साइखनारका कक्टौ बकासाका फियाबा दिनैनि मांकलि नुकजाक फाइका गुबुननि जुदाखौ खलाय खवाई अफिस किटिङिनो खवाई मिउनिसिपाल काउन्सिल बाय नायकलजाक कायसा टयलेट बतंगो आबनो नायकलनानि बारजाव दङ अधीर चन्द्रशील बेलाखे नायकलि अ टयलेट दङ साफ सुथरा खलाय दङ बसाका मिउनिसिपाल काउन्सिल बनो बारजार माबा ब जाय जेखेनो खलाय दंजागो तामनिमा साफ सुथरा फातार थांमानक टंखासे जों साक्का हामतंनाय जेराव अ सामुङो आरो सामुं जेराव फातारा थांफायो बरगो साक्का हामतंनाय फियाबा ताबो सुंमुंखा अ साफ सुथरा तनमानि ताई गुबुन जारगो ताङै खलायजागिया काउन्सिल आ नाय आ थाइरग न सनामदार न आबरो लोकरक नासिते गोमाये थांबायसि न आबरो तेवानालाय जाग लोकरक নমস্কার দাদা। নমস্কার। এই খোয়াইতে অনেকগুলি শৌচাগার আছে, ঠিক আছে? তো সরকারি যতগুলি শৌচাগার আছে প্রত্যেকটা শৌচাগারের খুব কারণ অবস্থা, কিন্তু আমনের শৌচাগারে দেখলাম খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এই বিষয়টা কি তা আসলে? পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না থাকলে তো রোগ জীবাণু সৃষ্টি হইব, কারণ বিভিন্ন ধরনের রোগের সৃষ্টি হইব, আমারও রোগের সৃষ্টি হইব, কাস্টমারেরও সৃষ্টি হইব, যার ফলে আমি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রাখি আর কি। এটা কোন জায়গা? এটা অফিসটিলা। অফিসটা এটা এই যে শৌচাগারটা এটা কি সরকারি? না না, আমাদের পৌরসভা থেকে দিছে। পৌরসভার থেকে দিছে? আপনি এটা রক্ষণাবেক্ষণ করেন নাকি? টিএমসি থেকে। আচ্ছা, তো এত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন যে রাখছেন, মানুষ এখানে শৌচাগার ব্যবহার করে সেরা মানুষ খুশি নেই? হ্যাঁ, আপনার নাম? আমার নাম অধীর চন্দ্রশীল। ধন্যবাদ।